नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। आज 14 फरवरी है, जिसे हम पिछले कुछ वर्षों से कला दिवस मनाते आ रहे हैं। आज शाम करीब 6 बजे हुगली जिला भाजपा कार्यालय से युवा मोर्चा अध्यक्ष राजीव घरामी के नेतृत्व में चुनचुरा पिपुलपति मोड़ तक जुलूस निकाला गया और जुलूस के अंत में सभी भाजपा पदाधिकारी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के नीचे एकत्र हुए और शहीद जवानों के प्रति शोक व्यक्त किया। हुगली संगठनात्मक जिला भाजपा अध्यक्ष तुषार मजूमदार, जिला भाजपा महासचिव सुरेश साव और अन्य नेता उपस्थित थे। আজকের এই দিনে পুলওয়ামায় যে জঙ্গি হানা হয়েছিল, সেই জঙ্গি হানায় আমাদের ভারতবর্ষের বীর যোদ্ধা তারা প্রাণ বলিদান দিয়েছিল ভারত মাকে রক্ষা করার জন্য। আর ভারত মাকে রক্ষা করার জন্য এবং ভারতবর্ষের শিশু সন্তান তাদেরকে আমরা প্রতি বছর এই দিনে আমরা স্মরণ করি। কারণ এই জন্যই যে আমরা ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করে ভারত মায়ের জন্য যারা প্রাণ বলিদান দেয় আমাদের শান্তির জন্য, আজকে তাদেরকে আমরা বলতে পারি না। তাই তাদেরকে স্মরণ করেই আমরা আজকে তাদের জন্য নিরাপত্তা পালন করলাম এবং তাদের স্মরণ করে আমরা মোমবাতি মিছিল করে আমরা এই পিপুলপাতি মোড়ে তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলাম। যারা আজকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে পালন করছে তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।